ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏମିତି ଖବର ନେଇକି ଆସିଅଛି। ଏହି ଖବରକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ଖବର ଏମିତି କିଛି ରହିଅଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖବର କ'ଣ ତାହା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, 7ଟି ଖୁସିର ଖବର ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଅଛି, ଯାହାକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଅଛି। ଆଉ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଅଛି ଯେ ଏହିଭଳି ହେବା ଦରକାର ବୋଲି। ତେବେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତରଫରୁ ଆସିଅଛି। ଆଉ ଅକ୍ଟୋବର 4 ତାରିଖରୁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟି ଆସିଅଛି, ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 4 ତାରିଖ। ଆଉ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କିଛି ନିୟମ ଜାରି କରିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତରଫରୁ ଜବାବ ମଧ୍ୟ ମଗାଯାଇଛି ଯେ ତୁମେମାନେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଏହିସବୁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ା ରଖିଅଛ, ତାର ଜବାବ ଆମକୁ ତୁମେ ଦିଅ। ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ତେବେ କ'ଣ ସେ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଇନଗତ ଅଟେ, ମାନେ ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଥର ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଯେ ଜଣେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ, ଜଣେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ଏବଂ ଜଣେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବ। ଏଇଟା କୌଣସି ରୂପେ ଆଇନଗତ ଅପରାଧ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନରୁ ମୁସଲିମ ହୋଇପାରିବ, ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନରୁ ହିନ୍ଦୁ ହୋଇପାରିବ, ଜଣେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହିନ୍ଦୁରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଏ ଭାରତର ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି, ବିଶେଷ କରି ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ନିଜର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ସେ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉନା କାହିଁକି, ନିଜର ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଧର୍ମକୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଏଇଟା କୌଣସି ରୂପେ ଅପରାଧ ନୁହେଁ, ଆଇନଗତ ଅପରାଧ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ, ଇଏ ହେଉଛି ଆଇନଗତ ଅଟେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାନ୍ତି ଯେ ଦେଖ ତୁମେମାନେ ସବୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଅଛ, ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀମାନେ ମିଥ୍ୟାରେ ଦୋଷ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଜବରଦସ୍ତ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜଣେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିର ଅପରାଧ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ସେମାନେ କୌଣସି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ଏଇଟା ହିଁ ଅପରାଧ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ, ଯେପରିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ବଳପୂର୍ବକ କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବଳପୂର୍ବକ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଅଛି, ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟକୁ ନେଇକି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀମାନେ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବଳପୂର୍ବକ ସେମାନେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଯାଇ କ'ଣ କରନ୍ତି, କେସ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି, ଆଇନର ସାହାରା ନେଇକି ସେମାନେ ହଇରାଣ କରନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବଳପୂର୍ବକ କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ୟୁପି ମାନେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମନାକୁ ଆସିଛି। ମାନେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ୟୁପିରେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଏପରି ଅନେକ ଘଟଣା ହୋଇଛି। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି। କେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କି ଶୁଣିଥିବେ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆସିଥାଏ ଯେ ଅମୁକ ପାଳକଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ବାନ୍ଧିକି ନିଆଗଲା,
ଅମୁକ ଜାଗାରେ 5ଟା ପାଷ୍ଟରକୁ ଗିରଫଦାର କରାଗଲା ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରୋପରେ। ଏପରି ଅନେକ ଖବର ରହିଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ମାନେ ନ ବୁଝି ନ ବିଚାରିକି ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବଳପୂର୍ବକ ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ସେମାନେ ଥାନାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ୟୁପିରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇ ଆସିଅଛି, ଆଉ ସେଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟୁପି ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପାଖରେ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ, ଯେ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା, କାହିଁକି ତୁମେମାନେ ଏମିତି କଲ। ଇଏ ହେଉଛି 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଗଲା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଥର ଆସୁଛି 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ହାଇକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମିଛ ଆରୋପର ପ୍ରଭାବ କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମିଛ ଆରୋପ କୌଣସି ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି କିଏ ଆରୋପ କରୁଛି ଯେ ଇଏ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଅଛି ବୋଲି, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁରା କ୍ଲିଅର ଏଭିଡେନ୍ସ ତାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, এইটা হচ্ছে ক্লিয়র এভিডেন্স, এটা হচ্ছে পুরা পরিষ্কার ভাবে এইটা প্রমাণিত হয়ে সারিছে যে অমুক ব্যক্তি টঙ্কা দিয়ে ধর্ম পরিবর্তন করুলা, অমুক ব্যক্তি সে জবরদস্ত ধর্ম পরিবর্তন করুলা। এইটা হচ্ছে প্রুফ, এমিতি প্রুফ দেওয়া পড়ব। কিন্তু মিছ অপরাধরে, মিছ আরোপরে কৌশি বি খ্রিস্টান কু ফসা যাই পারিব ନାହିଁ। তবে ইয়ে হচ্ছে 4th নম্বর পয়েন্ট। তবে প্রিয় বন্ধুগণ, এই পয়েন্ট গুড়া কিপরি লাগুছে আপনার কমেন্ট করবে, আর ভিডিও গোটে লাইক করেদেবে। চ্যানেলকে যদি প্রথম থর আসছেন তেবে সবসক্রাইব করা ভুলবে না। আর ভিডিও को अन्य मान पाखे मध्य शेयर करेंगे। आउ जो माने कि जो ख्रीष्टीय भाई भाई माने से माने भयर अछंती जे काले आम उपरे धर्म परिवर्तनर आरोप लगा जिवो कि, काले आमको धर्म परिवर्तन अपराध थाना को नियजिवो कि, काले आमको कौन सी गोटे विषय करा जिवो कि। जो माने एमती माने भयर अछंती तांको भीतर से भयटा दूर हो जाओ। जदि आपण ए विषय से जनइबे तेबे से जानीपारे। तेणु वीडियो को शेयर करने भूलिए ना। तेबे गला 4th नंबर पॉइंट। मुझे आपको 7टी पॉइंट मुझे जनइबी। 4 नंबर आहरी अच्छे 3टा पॉइंट बाकी अच्छे। 5म पॉइंट हूँ सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश देइछि जे जो धर्म परिवर्तन नियम अणाई ता ए पर्यंत क्लियर हो पारिनी। तबे एई आईन को प्रथमे क्लियर करा जाऊ। देखिए आपण बहुत राज्य रे धर्म परिवर्तन आईन अच्छी, किंतु जो धर्म परिवर्तन आईन जो तैयारी करा जाइछि ता ए पर्यंत क्लियर हो पारि नाही, क्लियर हेनी। तबे धर्म परिवर्तन हो बोली केम जानिबो? एमती एक आईन हेबा दरकार जो आईन द्वारा यह प्रमाणित हो पारिबो जे जने प्रकृत धर्म परिवर्तन करुछि बोली। किंतु वर्तमान सेमिति किसी आईन है नहीं। आईन सेमिति किसी है नहीं बोली ख्रीस्टियन लोक मानकु माने मिछ केस रे फसई दिया जाउछि जे हाँ एई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कला कि एई लोक आसीतला धर्म परिवर्तन करेला, टंका देई धर्म परिवर्तन करेला, भय देखि धर्म परिवर्तन करेला। कारण कौन सी क्लियर हो पारिनी, धर्म परिवर्तन नियम कौन सी भाव में क्लियर हो पारिनी। तेणु प्रथमे धर्म परिवर्तन आईन को क्लियर करा जाओ, तापरे देखिबा कौन होउछि। तापर ये गला 5म पॉइंट। 6ठ पॉइंट 6 नंबर पॉइंट होउछि देशर नागरिक समस्त धार्मिक स्वाधीनता अधिकार रही। जदि के धर्म परिवर्तन करुछि से कोर्ट एफिडेविट करिया पड़िबो जे से धर्म परिवर्तन कला बोली। आ से कोर्ट एफिडेविट करिवो, सेठी से लिखिबो से केउ धर्म रे थिला, केउ धर्म ग्रहण कला, ता बयस केते, ता जाति कोन, से को जगार रहुछि, सब किछि पूरा डिटेल पूरा मेंशन करिया पड़िबो। माने कोर्ट रो गोटे पेपर रे एफिडेविट करिया पड़िबो जे हाँ मु धर्म परिवर्तन कली बोली। आ जे धर्म परिवर्तन कला से कोर्ट रे एफिडेविट करिवो, तापर जाई सेटा धरा जिवो जे हाँ एई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कला।
किंतु जे कोर्ट पेपर रे एफिडेविट करी नाही ताको केबे हेले मध्य धर्म परिवर्तन बोली ग्रहण करा जाई परिबो नाही। एइटा होची सबुठार बड़ पॉइंट प्रिय बंधुगण। जदि किए आपन को मिछ दोष रे कौन कहूँ फसई दौची जे देख ये धर्म परिवर्तन कला, आमे देखीचु अमुक पालक से धर्म परिवर्तन करेला, तेबे प्रथमे कोर्ट रे प्रमाण करिया हबो से प्रथमे एफिडेविट करिजे ना नहीं। जदि से कोर्ट रे एफिडेविट करिजे ताहले ताको धरा हबो जे हाँ एई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कला, किंतु जे पर्यंत कोर्ट रे एफिडेविट हेई नाही ता विरोध में कौन से रूपे कार्यानुष्ठान हो पारिबा नाही जे ये धर्म परिवर्तन कला कि अमुक व्यक्ति धर्म परिवर्तन करेला। कारण एटा क्लियर लिखा जाइए, जो नियम अक्टोबर 4 तारीख को आसी से नियम क्लियर लिखाई। तबे प्रिय बंधुगण, धर्म परिवर्तन को अटकाइवाई धर्म परिवर्तन को अटकाइवाई भी विभिन्न राज्य रे विभिन्न नियम अच्छी, जपरी ओडिशा, यूपी, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ यही सब नियम गुड़िक क्लियर करा जाओ। तबे प्रिय बंधुगण, वीडियो केमती लगेगा कमेंट करेंगे और वीडियो को अन्य मान पाखु शेयर करेंगे। धन्यवाद।